recordings, and then we can start now sa atong mga pagtuon. Gini-remind ta mo daan nga ang ato ang pagtuon um, gi-prepare kini or gi-design kini alang sa mga believers na daan nga magpadayon sa ilang pagtubo ngadto sa ilang espirituhanong kinabuhi aron mapahisama sila or mahisama sila sa panagway sa atong Ginoong Kristo. Mao man gud kini ang plano sa atong Dios nganong kita nga mga church age believers after kita na save niining panahon sa iglesia o nagpabilin kita na ining kalibutan is to become exactly like Jesus Christ, no? In his humanity. Dili siya ang pagka-Dios, dili ka na pwede mahitabo. Apan sa iyang pagkatao, mao gayud kana ang giplano sa ato ang amahan para kanato nga mga believers karon sa panahon sa iglesia. Mangutana ka, unsa ba gid ang plano sa atong Dios ng kinabuhi? Ang uban nagtubag sila nga ang plano sa atong Dios sa atong kinabuhi nga after ikaw maluwas, magwali usab ikaw sa pulong sa Dios aron ang uban usab maluwas. Well, tama man kana, no? Well, tagay sa kog time before ta magpadayon. Na inisulod nga kuting, no? Unya saba kayo nakigilog sa ko ang tingog. Anyway, we continue. So, mangutana ikaw, tinuod ba gayud nga ang plano sa atong Dios sa atong kinabuhi after kita maluwas is magwali sa pulong sa Dios aron ang uban usab maluwas? Ang tubag niya na is well, tama man kana siya, no? Nga concept nga imo pod iwali ang pulong sa Dios aron nga ang uban usab makabati sa mensahe sa kaluwasan ug maluwas usab sila, no? Apan dili man gud kana siya mo ang ultimate nga plan sa atong Dios. Kana siya resulta na lamang kana siya ngadto sa pinaka ultimate nga plan sa atong Dios, no? Ang pagwali sa pulong sa Dios ug ang pagwali sa pulong sa kamaturan kuan lamang na siya kanabang resulta ngadto sa main gyud nga plano sa atong Dios sa atong kinabuhi, no? Namungutana ka unsa magid ang main nga plano sa atong Dios sa atong kinabuhi nining kalibutan. Ingon diha sa Romans chapter 8 verse 29, no? No, actually di ta moadto lang sa 29, magsugod ta sa 28. Okay, basahon ako diri sa King James nga version. Inya na. Yung na diya sa Romans chapter 8 verse 28. Kung doon na inyo ang mga Bible din ha, palihog open. Romans 8:28. Ang yun diha ni Apostle Paul, and we know that all things work together for good. No, the word is all things, no? Mamaayo man na siya og daotan sa atong pananawan alang sa atong Dios tanang mga butang nga nagahitabo sa mga kinabuhi. It is working together para sa kaayuhan ngadto sa mga iyang gipang ngadto sa mga nagahigugma sa atong Dios, to them that love God, to them who are called according to his purpose. Verse 29, yun diha, for whom he did foreknow, he also predestinated, actually muna siya ang kuan, to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Naunsa daw ang iyahang gisulida sa verse 28, na tanang mga butang gialaw sa Dios atong mga kinabuhi ngadto sa mga nagahigugma kaniya, no? So kani mga nagahigugma kaniya are basically those who are born again believers already, no? And then to them who are called according to his purpose. So yan ang gialaw because God has a purpose for that. The verse 29, for whom he did foreknow, he also predestinate to be conformed to the image of his son. Naon sa daw ang iyahang giandam na daan, iyang gi-predestinate, ang iyahang gi-set nga boundary alang kanato nga nagigugma kaniya.
nga iya na daang nakitaan from eternity past, and he by his sovereignty chose us nga in this church age dinhi kita magkinabuhi, no? And he also predestinated us. He nag-set na daan siya og boundary nga sa tanan nga mga believers on the time on the day sa age of the church, iya kining i-conform to the image of his son. And the point being is that this predestination thing, may tabo kini siya in two ways. Number one, no? May tabo siya experientially to become conformed to the image of his son on his lifetime, and may tabo siya number two, experientially, may experience nimo kining predestinate to become conformed to the image of his son. Number two is during the time of the glorification phase. Remember nga ang salvation phase is phase 1, phase 2, and phase 3. Naunsa man ang naa sa phase 1 phase sa salvation? It's faith alone in Christ alone. Okay? Muna siya nasa phase 1. Ang phase 3, glorification phase, is when you are dead, when the time of the rapture came, unya katong mga namatay will be resurrected, and then when facing Jesus Christ will be cleansed from all blemishes, no? And tanggalon ang tanan niya nga mga sa tawag ini kahugawan, unrighteousness. And during the time, we will now be changed into the likeness of his son. That's glorification phase. But how about phase 2? Unsa din ang phase 2? It is the sanctification phase. That in this part also, kining predestination giset sa atong Dios that it can be experienced in your lifetime. Pwede ka mahisama sa image sa iyang son. Okay? You will be conformed to the image of his son. Ingon pa ang let me see. I forgot a verse. From glory to glory. Bear with me, kagamay lang. Okay. Transformed okay. I forgot the verse, but the verse says, from glory, beholding us in the mirror. No, that's it. Unveiled faces. Bear with me for a while. It's in 1 Corinthians. Let me see. 1 Corinthians chapter 5. Anyway, mas may pa siguro kung wala sana akong istorya na, no, before na akong ipangita. But let's continue. Okay. The verse says, no, katong akong ingon sa inyo nga verse. It says, we are as let me see. From glory to glory,
If I believe that's the term nga gigamit din eh, no? Bear with me for a while. Ayan, 2 Corinthians chapter 3 verse 16. 17, ayan, 3:18. Here is the verse. So yun nga din ha. Now muna siya ang transformation process nga ato ang ginatubang, no? But we all is talking about all believers with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, no? Are changed into the same image, that's the Lord Jesus Christ. We are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. That's 2 Corinthians chapter 3 verse 18. But we all with an open face, beholding us in the mirror, that's the glass, the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Now, this is the process, no? We will be changed into the same image from glory to glory. Now, what are the symbolic terms nga gigamit din eh? Number one, beholding us in the glass. Now, what is in the glass? Ang word nga as, no, is kani siyang pulo nga ipamariha, no? That's symbolic in terms. Ang glass din eh is in reference to the Bible, no? And the word glory of the Lord is every page of the Bible is talking about Jesus Christ and His glory, no? Now, we will be changed into the same image from glory to glory. It means that every page that we will read on about Jesus Christ in the Word of God, diya sa pulong sa Dios, we will be changed into His image. Now, I would like to remind you that the image that we are talking about and the glory pages that we are talking about in the Bible is in reference dito sa Romans chapter 1 hantod na sa Revelation chapter 3. Because the Jesus Christ of the Old Testament is not the same as the Jesus Christ. Now, I would like to say, is not the same lifestyle or policy or gitawag na to ways of life katong Jesus Christ nga nasa Old Testament. Katong Jesus Christ nga nasa Old Testament is that He is a pre-incarnate Jesus Christ who is divine, okay, and spirit in nature. Okay? The Jesus Christ also before sa diha makita nimo sa Matthew, Mark, Luke and John, okay, is the Jesus Christ in His crucifixion Jesus Christ, no? And the purpose of that Jesus Christ during that time is to establish His kingdom. Okay? It is pretty much different Jesus Christ when He revealed Himself in the pages of the Bible. He has not revealed Himself in terms of nahimo gid siyang tao after sa Romans hantod na sa Revelation chapter 3. Wala, no? And the process of this glory to glory transformation, the result of this process of glory to glory transformation is that the life of Jesus Christ will be manifested in our mortal flesh. Okay? Mo kana siya, and who do that? It is the Holy Spirit. Okay? I would like to remind you nga ang Old Testament Jesus Christ and every believer who became believer during the times of Old Testament, the only person who became into the same glory of the Lord Jesus Christ is Moses. And guess what? 2 Corinthians chapter 3 talks about this concept. And gipamariha na siya ni Apostle Paul nga concept ngadto pod sa usa ka believer who is facing himself always from the glory of the Lord. And of course, it is not in the Old Testament. And of course, it is not on
the Gospels. Dili siya ma-base kana nga glory of transformation on Acts, but it is based upon the glory of the Lord, as Apostle Paul, another apostle, portrays him in his glorified situation or condition right now, seated at the right hand of the Father. Okay? Now I know there is a verse that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Okay? But we're not talking about Jesus Christ yesterday, today, and forever in terms of his lifestyle. We're talking about of Jesus Christ the same today, yesterday, today, and forever. He is talking about his faithfulness, as kana siya nga verse is talking about his faithfulness. He's talking about his human condition, okay, and not about his lifestyle. Okay, it is the same Jesus Christ who promised before and never will fail. It is the same Jesus Christ who had promised the nation Israel of their kingdom and never will fail of that promise, because he is faithful. But this kind of Jesus Christ that we are talking about in his church age lifestyle niya is the Jesus Christ that is different from the Old Testament. It is Jesus Christ that is different from the Gospels or the Acts. Okay? It is the Jesus Christ who is now seated at the right hand of the Father and can be revealed through the life of a born-again believer who has been transformed to his image from glory to glory. Okay? So I hope maklaro ninyo na siyang mga concept. We have consumed almost 18 minutes for that purpose. And I believe it's worth nga maistoryahan nato kini nga mga concept. It's because most of the believers right now are thinking nga ang ilang purpose ining kinabuhi ining ilang existence after sila na saved is to evangelize. I'm not saying nga dili mo mag-evangelize. No? Wala ko nagisgot niya na nga dili mo mag-evangelize. But the Bible, even Acts says, Luke, right, diha sa Acts, recorded that even Jesus Christ said that you will become my witnesses. Okay? But when the Spirit shall come, you will become my witness in both what? Judea, in Jerusalem, in Samaria, and in the uttermost part of the earth. Becoming a witness, by the way, is not just bringing your Bible, preaching the gospel. No. Becoming a witness is that when you face in the witness stand, okay, because he's talking about witness here, it's not just winning souls, by the way. You can win souls by becoming a witness effectively, okay, by understanding unsa gyud ang witness. A witness, when he stands in the witness stand, ang number one nga requirement niya is that kaila ba siya sa iyang ginawitnessan. And that would be Jesus Christ. Ingon ni Jesus Christ, you will become my witnesses. Kaila ba siya ka Jesus Christ? Well, he said, yes, kaila ko Jesus Christ. He is my Savior. Is that so? Mora na imong hibalan siya. Do you know him? Back, front, top, bottom? Okay? Inguna na ang scrutiny sa usa ka witness. Ang usa ka attorney nga naa didto sa gitawag nato og defense side or prosecution side, any other way. When a witness will stand diha sa witness stand, when he sits down, ang number one nga question dayon sa iya is that, are you a valid witness? Do you know what you're talking about? Muna siya number one. Okay? Now, once nga makita sa usa ka attorney nga naga-scrutinize sa usa ka witness, nga ang imong ginaistorya is tinuod, he will go now to the number 2 phase. Okay? Unsa man tong number 2 phase sa iyang kanabang strategy. Okay? Ang number 2 phase and strategy is to discredit the witness. Oh yeah, you are talking about many things. Oh? You are so good in everything you said. Now let's talk about you as a witness. Okay? Nakita ninyo ang concept?
Now, just being a witness, bringing the Bible and talking about the verses in the Bible might be very good sa imong part. You might have memorized many verses in the Bible. Uban gani dili na gani magbitbit og Bible because he is very good in the Bible. Okay? However, by the time nga ang iyahan ng life ang ginatan-aw, are you manifesting the life of Jesus Christ whom you are witnessing? Most of them said, well, personalay naman na. Guess what? Christian life is a personal kind of life. Yun pa ni Apostle Paul, I have been crucified with Christ, and nevertheless I live, okay, in the new life. Yet not I in the old man, in the old life, but Christ lives in me. Can you imagine that the one whom you are witnessing is the very person living inside of you, and then you are not manifesting his life? I don't know. I mean, unsaon nimo na siya pag present sa ubang mga tao nga, hey, I'm a Christian. Why is it that you're not living like a Christian? Okay? Now, ginauhag, wala tamo gina-discourage. Ginauhag tamo as I am growing to become exactly like Jesus Christ. As I have been transformed into the same image from glory to glory. I am in that process right now. I'm not saying na nanan ako sa maturity that I have really become exactly like Christ in His humanity. O dili pon mapareha kung naong sa iya in terms of physical appearance. But I'm telling you that this life can really be manifested by an ordinary person like you and me. I am a nobody really. Okay? Wala ko na-graduate of any seminary. I have not been in any seminary before. Okay? I have graduated computer technician 2 years course. Okay? And then after that, I became a Christian in 2001, and I've been trained by my pastor to study the Word of God. There was one time sa akong kinabuhi that I have aimed to be a pastor in terms of going to a Bible school, but because I was married early and doon na ako family, and kinahanglan na nako nga ma-feed ang akong family, I was hindered nga dili ko makaadto gyud sa Bible school. And then until such time that I realized that a pastor of mine said, well, wala man ta nagdala og mga young people ngadto sa Bible school to make them pastors. Ingon niya, this is the term that he used. Nagpadala ta og mga young people ngadto sa Bible school to train them how to become a pastor. No, actually ang gigamit gid niya nga concept dito is that niadto sila didto aron makahibaw sila unsaon gyud pag kinabuhi sama sa usa ka pastor. Now, when I considered ana nga term, ang akong nasabtan sa iyang istorya is, well, and one of these words ang iyang ingon niya, and also ingon niya, kasagaran pod sa mga wala nagdugay sa sulod sa Bible school is katong mga dili gyud pastor. Mo na yang gigamit nga term. Yung ingon niya, in that statement, nakita nako ang iyang statement nga iyang gusto i-prove nga istorya sa mga kauban nga mga pastor is that niadto o gidala nato atong young people ngadto sa Bible school is because kana siya nga batan-on already have found himself to be a pastor in himself. Okay? Nakita na niya nga doon na gid siya gift sa usa ka pastor. O gidala siya ngadto sa Bible school aron tudluan siya unsaon pagpamastor. Mo na iyang gi-explain sa iyang mga amigo nga mga pastor susab. Then tungod niya ato na open ang akong mind ningon ko nga, well, nganong moadto pa man ko sa Bible school? Nangutan ko sa akong pastor. Ingon ko, sir, pastor, unsa ba gyud imong ginatudloan sa Bible school? Major, minors? Inya majors tanan. Okay? Then I said, I don't need minor subjects like English, grammar or anything nagahisgot regarding sa mga minor subjects or literature or history or unsa pa man ang mga minor subjects na ilang ginatun-an diha sa Bible school. I need the major part. I have been a Christian during the time 3 years with already have the basics of what is
salvation. Okay? What and how to understand, interpret the Bible in terms of how I understand during the time. Okay? So, to make the long story short, niabot sa punto sa kumain is that di magig ko kinahanglan moadto sa Bible school. Really. Number one, because the teacher who teaches major subject dito sa Bible school is nara mismo sa katubangan. Why can't I study the Bible? Unya mangutana na lang ko sa iya kung dili ko kasabot sa meaning nini. And so the process came on for 2 years. Okay? For 2 years. Asking him questions about this verse and that verse. Why is it ngayon siya until such time nga ako kung pastor dili na pod may mag-abot sa mga answers because the answers are not sufficient enough. And then the Lord used a person, okay, during the time. He used Sir Darrell for the purpose of answering those questions nga dili na ma-answer sa akong pastor. Okay? And now, during that process of taking in doctrine for a year before ko niadto gid mismo sa training center, I have realized that this is life. I mean, whatever the things that I've learned during the time sa first 1 year sa pagtuon ako sa mga panudlo ni Sir Darrell o ni Dr. Jem o appeal na kay RB Theme, no? Most of the time they were quoting about the person RB Theme. So I searched about RB Theme and read about documents nga ginasulat, and I said, wow, this is the first time I've seen that the Bible nahimo siya bang effective sa akong kinabuhi in terms of application. Before, I don't know. I mean, all of it are just relative sa akong understanding. But now I understand the protocol of how to live a Christian life. I found out nga duna gid ay gitawag nato nga sense ang Christianity. Okay? Nga ang kaniadto puro pagwali sa kamaturan mahitungod salvation, evangelize, and never had come to a point that when they kanabang ang retaliation na or ang gitawag nato nga once nga i-check na ang imuhang lifestyle, mura bag dili ka gusto niya na. Okay, para sa mga buutan nga mga tao, medyo okay ra na sila, pero we know who we are from within. Okay? And the fear nga basin unyag mahalungkatan ang imuhang pagkatao from within, teaching about Jesus Christ, who He is, and then until such time ngayon sila, are you living the life of Jesus Christ as you have been talking about? Kasagaran mo yung no, please, wala tay personalay. And again, Christian life is a personal life of Jesus Christ in you. Kung dili nila makita si Jesus Christ diha kanimo, I can guarantee you would have not said about Jesus Christ kay nagpakaulaw ka lamang sa iyang image. But I'm not saying that it's because we are being transformed into the likeness of Christ, and for sometimes we might fail, di na lang tamo hisgot sa iyang pangalan, no? But I'm telling you this as a challenge to every one of us, that whatever we have known about Jesus Christ, it's a wonderful thing nga ato na siyang i-apply sa atong kinabuhi. And sa inahinay nga pamagi in God's face, mahimo ra gyud tang mahisama sa atong Ginoong Kristo. So ayaw kabalaka, mahitabo ra gayud kana. With that said, I would like to give you time to check yourself if necessary. Aron matuman kini nga plano sa atong Dios sa atong kinabuhi, i-give time sa atong kagalingon and check ourselves, and if necessary you confess that sin. Unya ato kana nga sa tawag nini i-confess, no? Imo ka nang i-confess ngadto sa imong Dios for you to receive forgiveness and cleansing, and after that ang imong kaugalingon ibutang nimo sa punto nga sama sa usa ka tawo nga nanginahanglan sa iyang sunod nga gininhawa. Ingunana usab ang imuhang kagustuhan nga makadungog sa pulong sa Dios. So let's give time, check yourself, and let's go sa atong Bible study padayon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you once again for this opportunity. And we've spent 30 minutes
talking about Father sa imuhang plano sa among mga kinabuhi, that we could conform to the image of your Son. Dako kay ni siya dako kay ni siya amahan nga significant sa amuang sa amuang pagiging witness sa kinabuhi ni Kristo ngadto sa mga katawan. And Father, kung di na mo kini masabtan, then all of the things nga among ginabuhat, Father, is of no use and no value, because all of it are just vain words. No, maybe not really vain, because it is your word gives life to them, but it will become something, Father, nga dili siya puslanon on our part, because we are talking about something nga dili tinuod sa among mga kinabuhi. And this has been a challenge, Father, ever since that I understand sa imuhang giset out nga plano sa among mga kinabuhi. And all of it, Father, are really true sa among kinabuhi, that when we talk about something like Jesus Christ, unya dili kini amahan tinuoray sa among kinabuhi, mabaragid kami amahan. And this is my prayer, Father, that as we are becoming an effective witness, that kini nga concept amahan masabtan namo nga in the time that we stand dito sa witness stand, kung i-scrutinize kami amahan sa kaaway, I pray, Father, that we will be found guiltless in front of this public scrutiny of Satan. I understand, Father, that we are fighting against three fronts: the world, the flesh, and the devil. If we are not overcoming our flesh, then our witnessing pwede amahan nga mamoblema. If we are not overcoming the world, ang among witnessing, Father, mahimong problemado. Samot na amahan nga kung makikatubang kami ngadto sa among kaaway nga si Satanas, dali ra kay minia amahan pildihon at tubangan sa kadaghanan. And this is my prayer, Father, that ang among interest nga magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, ang matag-usan namo magbuhat gayud niya na sa among kinabuhi, amahan, sama sa usa ka tawo nga nanginhanglan sa iyang sunod nga pagkaon, sama sa usa ka tawo nga nanginhanglan sa iyang sunod nga gininhawa. Hinaot pa, amahan, nga mauusab ka na ang among interest sa pagtuon sa pulong sa Dios. And my prayer, Father, nga kining mga nagapaminaw niini nga mga recorded messages o kining nagapaminaw in online live, nga mamahimo kini, amahan, nga number one priority silang kinabuhi ang pulong sa Dios. And this I pray, Father, that as we are studying this your word, ang transformation process, amahan, mamahimo kini nga effective sa among kinabuhi as we are clean before you and desiring to want to know the truth. And the application, Father, is on your hands. Just set the circumstances, and we simply apply ini nga mga kamaturan that we understand. If we failed, give us another test until such time that we will become conformed to the image of your Son. If we have overcome one time, it doesn't mean that we already have overcome. Give us another test, Father, the same kind test, even lahi na siya, amahan, nga circumstansya, but of the same test, until kani nga mga concept, kani nga mga truth nga among nasabtan in application, mahimo kini namong part sa among subconscious launching pad if we keep on applying this truth sa among kinabuhi. Okay, so this is my prayer, Father, that please, Lord, don't stop the tests in our life. Ayo amahan, iundang ang mga testing sa among mga kinabuhi so that we can apply truth in our lives, so that kini nga truth mahimo kini, amahan, nga part sa among subconscious launching pad until such time nga mahimo na kini, amahan, nga automatic function namo in terms of life situation nga among ginaatubang. Ibalik na mo kanimo, amahan, ang pagpasalamat o ginadaig ka namo. Once again, teach us today, this morning, and let the Holy Spirit be free to confirm every truth nga among pangatunan. In Christ's name, amen. So let's go back sa atong study. Okay, let's go back sa atong study. Nabiyan na to last time ang sexual death, no? O gatong gibasa ang concept regarding sexual death nga naguman ni Abraham o ni Sarah. No, si Abraham can bear child, can produce child, can procreate child,
But during this time, in terms of age, a person might doubt, well, makaanak pa ba gyud ang almost 100 years old nga tao? Well, medically o scientifically, makaingon ka nga dili na, no? However, however, in terms of biblical terms, nahitabo ka na siya dito kang Abraham. But ang atong ginisgutan diri is the sexual death of Abraham, of Sarah, nga dili gyud makaanak, no? Nga dili gyud siya makabear og child. Ang iyang ability to conceive gikan pa atong time nga pwede pa gid unta apan wala gayod mo bitaw tong nahitabo nga iha na lang gi-offer ang iyahang maid ngadto kang Abraham aron lang nga makabear siya og child, no? And that's human error on their part, no? That's why ang world karon had been a very clear enemy on our hand, no? Kaning mga descendants of Ishmael, the Muslims right now, is a very clear threat alang sa existence sa freedom, very clear threat alang sa Israel, very clear threat alang sa mga born again believers for the church age, of course a threat for us apan ang kanang pinakaklaro gid nila nga threat will not happen until the time of the rapture came. Okay? Para sa mga nabilin, the left behind who will become believers in the 7-year tribulation period of time, dako kay ni sila nga threat ang mga Muslims ngadto ini nga mga believers. So I pray for those who have listened today, if you're not clear sa inyong salvation, faith alone in Christ alone saves you. Ug mo kana siya ang mag-cause kaninyo nga dili na kamo maapil niya ng 7-year tribulation period of time, wherein this enemy, the Antichrist, that came out from this concept of annihilate Israel and all the Christians. Okay? Because right now, kung tanaw ninyo ang Sharia, kung tanaw ninyo ang Sunnah nga ilang ginasunod, this is talking about annihilate all infidels, and they're talking about infidels as kita nga mga non-Muslims nga mga tao. Okay? Muna ilang ginatanaw. Sumuto ang nahitabo, no? Mo ni siya ang nahitabo karon that we are in such a mess today. Okay, nga naman tungod ni ining failures upon failures of men. Okay? It started with Adam until every person sa kalibutan who decided against the will of God. Okay? Who are living who are living not to become part of the solution but become part of the problem. Every decision making sa atong ginabuhat is either to become resolution or part of the resolution or be part of the problem. Kada decision making nato mo resulta kana. So during this time, although we are not talking about that really, pero ato na siyang gi-side trip gamay for you to understand ngano man gyud ning kalibutan na karon ningon ani ni siya, no? So every moment of your life deciding against the will of God, a result would be distraction. Okay? Kalisod, suffering sa atong kinabuhi. Okay? So please, no? Get on Bible study like this. Get on to the tapes ng mga recordings sa mga teachers who teach the Bible in not dili lamang teaching you the what, but teaching you also unsaon pagbuhat. Okay? Dili lang unsay angay buhaton, kundi tudluan mo unsaon pud kana siya pagbuhat. Okay? So, there are so many diha sa kuan, no? Diha sa internet. Al Rosenblum is one of them. Dr. Jim Brittel is one of them. Daryl Anderson is one of them. The writings or the messages of RB Theme is very important, is very effective, giving very good impact, no? Ang mga panulat ni Miles Stanford and all other doctrinal people who are teaching not only the what but teaching you also the how to become somewhat what you are talking about in the Bible, no?
talking about becoming like what is being taught diha sa pulong sa Dios. Okay? So balik ta sa atong pagtuon. Hebrews chapter 11 verse 12. Nakita nato diri nga si Sarah dili na gid siya makaanak. Number 1, dili siya makaanak katong time nga pwede pa gid siya makaanak. Number 2, di na gid siya makaanak in terms of physical ability, labi na sa time nga past age na siya sa bearing a child. Okay? Yeah, verse 12, therefore also there was born of a man, and him as good as dead, that's dead, sexual death, at that as many descendants the stars of heaven in number and innumerable as the sun which is by the seashore. So ingon ana kadaghan ang naresulta during the time sa usa ka tawo nga di na gyud supposed to be makaanak, no? So muna siya ang sexual death, the inability to procreate. Now let's go now to number 7 category of death, physical death. Okay? Remember that a person, a human being, upon physical birth, doon na siya duha ka parts, functioning parts. The body part o the soul part. Okay? The soul mo'y naghatag og kinabuhi sa body, physical. Okay? Remember, ato pa gina siyang ibalik ngadto sa history pa gyud sa human life that the Lord God formed man out of dust. Unya unsa iyang gibuhat gani? Iyaha kining gi-form into a form like unsa ni atong porma karon. And then iha kining gibugahan og mga kinabuhi. Okay? The breaths of life nga gisgutan diha sa Genesis chapter 2. Okay? Now kaning breaths of life is the two kind of life nga gihatag sa atong Dios. The soulish life, number 1, and the spirit life, number 2. The soul life nga iyang gihatag kanato, mo kini ang naghatag sa katong giform niya nga dust, which is our body right now, nga iyang giform, nga mo kanay naghatag og kinabuhi niini nga lawas karon mo na nga lawas mo lihok because of the soul nga naa diha sa ilawom. Okay? And number 2 life is the spirit life, which is the reason or the ang pamaagi aron ang usa ka tawo maka relate siya sa iyang kagalingon ngadto sa Dios. Okay? So ang purpose sa body is aron ma-relate kana siya ang purpose sa soul diha sa body aron kana siya nga body mahimo kana siya nga buhi. O ang spirit life is aron kana siya nga soul mahimong buhi atubangan sa Dios, the source of life. Now, by the moment namatay si Adam in spiritual life, nga nagsala siya, pagkaon dayon niya mismo sa prutas, namatay dayon siya in the spirit life. Physical life wala pa dayon, no? 930 years after namatay siya sa iyang physical life. Now, unsay concept nga itong iisgutan diri? Kining physical death is the separation of the body and the soul. Okay? Once nga ang kalag mubuwag na sa lawas, matawag na nato kana siya nga lawas patay. Okay? Apan and this is the second kind of death nga nahitabo sa usa ka human being. An unbeliever can die twice, no? The spiritual the physical birth, the physical death, and the spiritual death nga atong mahisgutan sa unahan nga bahin, no? So kini separation sa body ug soul is the physical death nga atong gisgutan. Mo kini siya ang inability sa usa ka tawo nga maka-function dinha sa physical realm, no? Dili na siya maka-interact sa kalibutan because the body is unable to function in that physical realm already. Okay? Di na siya makalihok diri sa atong physical world. In Hebrews chapter 9 verse 27 naghisgot siya dinha, inasmuch as it is appointed for men to die once, and after this death comes the judgment.
Okay? In Genesis chapter 5 verse 5, so all the days of Adam lived was 930 years, and he died physically. Okay? He died physically. So muna siya ang physical death. Now, the word second death, mo ni sa atong hisgutan ganiha, bago lang, nga ang usa ka unbeliever, mamatay siya kaduha. Mamatay siya physically, and the second death is talking about the judgment of the unbelievers. This is the eternal separation, ang walay katapusan nga paghimulag sa usa ka unbeliever ngadto sa iyang Dios. In Revelation chapters 19 and 20 is talking about this. No, ang believers gipanganak siya kaduha. Apan mamatay siya kaisa lang. But ang unbelievers are born once. Apan mamatay siya kaduha. Now, unsa man ni siya pag-clarify. Ang mga believers, we who are born again believers, who believe in the Lord Jesus Christ, nagtuo kita sa iyang kamatayon dito sa cross. Nagtuo kita nga ang katong iyang gibuhat sa cross is enough alang sa atong salvation. That is called to be the born again believers. Kita nga mga born again believers namatay nagipanganak kita kaduha. We are born of physical birth of water, and number 2, born of the Spirit. Ang physical birth na to is born of water, and number 2, born of the Spirit, that is spiritual regeneration. Muna siyang kaduha nato, kaduha ta gipanganak. Apan mamatay lamang kita kausa, physical death. Because after physical death, we will be with the Lord forever. Okay? Na kita connected with the source of life forever. And thereby, dili kita dili na kita mamatay for all eternity separated from God. Apan ang unbeliever, ipanganak siya kaisa lamang. Apan mamatay siya kaduha tungod kay mamatay siya in the physical life, and mamatay siya for all eternity separated from God. And this is my considered opinion, by the way. Unsa bagyod ang eternal death? Unsa bagyod ang naa dito sa eternal death? Ato lang ni siyang singitan gamay, no? Ang eternal death ba, ang focus ba dito is the fire for all eternity? The fire of brimstone, the lake of fire, mo ba gito siya ang concept about the eternal separation from God, regarding sa eternal death nga ginesgutan diha sa judgment sa usa ka unbeliever. Now, in my considered opinion, dili baya gyud kalayo ang pinakadako nga torment nga ginatubang sa usa ka tawo didto sa eternal death. Dili gyud ang kalayo sa lake of fire. Because I can tell you this, no? Ang kini nga lawas, even though makadawat siya og kainit, mapaso siya og sakit gayud kayo. But what torments a person for all eternity ngadto sa lake of fire is the concept of being separated from the God that he believes supposed to be nga moy ang gipangalagaran. For all eternity na siya didto. And he is separated from God for all eternity. Never seen God, never had face to face with God again, because he will have face to face with Jesus Christ once dito sa great white throne judgment, and after that he never see Jesus Christ anymore. And for all eternity mo kini siya ang nasa ang una-una. Ngano man gyud nga wala ko nito, ngano man gyud nga gisayangan ako kung panahon dito sa kalibutan. I have heard about the gospel pero wa gyud ko nito thinking that it is about my religion. Thinking about sino niya og biyan ako akong religion, mawala nga ako ang dugay na kayo nga gisayangan sa oras. Or maybe because do na kay katungdanan diha sa imong simbahan, and then dili gyud ka makabiya just because of that. And now for all eternity, ang Dios nga supposed to be imong ginahuna-huna nga gipangalagaran, dili nimo makauban. Okay? Mo na siya ang mga torment sa tao dito, and it's not really about fire. Okay? It's about kana bang pagmahay sa walay katapusan ngano man gyud nga wala ka nito. And then ang walay katapusan nga pagmahay sa ubang tao, no? Ikaw man good, remember. Okay? And then
until such time nga maklaro niya siyang kaugalingon, ako ra man day gihapon ang hinungdan nganong wala ko naabot kauban sa aton Dios. So I pray, no, whoever nga nagapaminaw nini nga message recorded, that you are unbeliever, I pray nga dili na kana siya magpadayon sa imong kinabuhi karon. I pray nga as you believe in the Lord, as you realize nga ang concept sa Bible regarding salvation is simply faith alone. Tuuhan lamang nimo ang kompleto nga buhat ni Kristo dito sa cross. Nga enough na alang sa pagbayad sa imong sala. Enough na alang sa imong kaluwasan. I pray nga di nimo na siya sayangon nga opportunity to believe on His complete works dito sa cross. After that, you are saved for all eternity. And since karon kay luwas ka naman for all eternity, padayon ka og uban ka namo sa pagtuon nini sa iyang pulong. Okay? Tungod kay mo lamang kini siya ang pamaagi aron maluwas usab ikaw sa phase 2 nga kinabuhi. The Bible said, second Corinthians, 1 Corinthians chapter 1 verse 9, no? Mula gini ba masingitan gini ginagmay, pero sige lang mga kaigsuonan ug mga igala. Masingitan man apan importante gayud kini sa ato ang mga kinabuhi. Let me see. Being saved, muna siyang istoryahan din na. The message of the cross, okay? Muna siya ang gistorya diya sa 1 Corinthians. The message of the cross foolishness. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ingon niya din na. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us who are saved. Now actually that's being saved because it's on the process, no? The present tense there is that we are saved and continue to be saved is in the phase 2 process of salvation. This is something to do with, now let me see, ako i-check sa tuang Greek kung unsa iyang status during the time, okay, before kita mag-end. Opening my Bible laton sa nato kita ang atong Bible program, and then madto ta sa atong understanding niini nga concept unsa bagid kani nga salvation nga atong ginahisgutan dinhi. Is this talking about gitawag nato og kanabang process nga salvation nga kita dili pa gyud tinuray nga save unya padto pa lang ta sa salvation phase kung magtinarong tano? Not really, no? Now give me time to consider ini nga mabutang, and then we will close up sa atong pagtuon karon. We will go back nining concept sa death and then continue ta sa atong pagtuon. Just wait up, naga-load up pa siya, no? My fault, supposed to be i-load na ko ni siya prior sa atong study. But anyway, here it is. 1 Corinthians chapter 3 verse 18. Nagingon din ha, ang rendition niya diri sa Greek is mo kini. Okay. 1 Corinthians chapter 3 verse 18. No, chapter 1 verse 18, I'm sorry. Chapter 1 verse 18. Here we go. And for the preaching of the cross, for them that perish foolishness, but to us, here it is. It's a verb, present passive participle, masculine, plural, and dative, no? The present participle, okay, is a verbal use of participle which has duna siya gitawag nato og
progressive concept, no? It is on a process of uh, doon na siya effect karon, ug ang kini siya kanang salvation nga atong gisgutan diri is ongoing. We are saved for all eternity once. Okay? Faith alone in Christ alone. That would be phase 1. Ang phase 2 nga concept nga atong gisgutan diri is kani siyang which are saved, no? From moment by moment salvation. Kini siya nga process is from salvation towards bago ka mamatay or moabot ang rapture, no? Mo ni siya ang ginisgutan din sa present participle. Okay? Denoting a continuous action. Okay? So muna siya nga atong salvation nga ginisgutan din sa phase 2 is a continuous process. It's a daily moment by moment salvation, and it can only happen by our application of God's word. Okay? Masave kita from the sufferings of failure to apply truth sa atong kinabuhi. Actually, we're almost out of time. Atong tiwason ang atong pagtuon regarding the sin unto death, ugma, no? The second death nga atong gisgutan para sa mga unbelievers na human nato nining kuan karon, no? Nining atong pagtuon karon. So the sin unto death atong basahon gamay, and then moadto ta sa atong closing. Nagarefer kini sa number 9 category of death, the sin unto death. Nagarefer kini sa manner of death sa usa ka believer. Walay well, there are unbeliever who have died sin unto death. Ato na siyang isgutan sa unahan. But we talk about first sa usa ka believer who have died in the sin unto death. This refers to the manner of death for the believer who rejects rebound technique, okay? Going back to the spiritual light nga atong ginaisgutan, staying outside sa gitawag nato sa boundary sa light for almost quite a period of time in a cosmic system, in a worldly lifestyle, carnal lifestyle nga sa dugay nga panahon nagstay siya dinha, no? Kini ang klase nga kamatayon nga maaguman sa usa ka believer nga nagpadayon sa iyang carnality for a longer period of time. Kini nga kamatayon, usa kini ka horrible nga klase sa kamatayon nga dunay maximum pain, suffering, o dunay maximum nga agony nga iyang mabati, no? Sakit kayo ni sa klase nga kamatayon para sa usa ka believer. Okay? So we will close. Stop na to ato ang local recording. Apan atong ipadayon ng ato ang recording sa online, and then we will close right after, no? So atong gisgutan dinhi ang usa ka klase nga kamatayon nga sin unto death. When I pray nga as we are growing to become exactly like Jesus Christ, dili nato intawon kalimtan nga doon na kita'y kinabuhi nga kinahanglan kinabuhi ng kalibutan na. And kung magpadayon kita sa kinabuhi outside sa boundary nga giset sa atong Dios, it would be possible nga ang sin unto death may tabo nato, no? So ato na siyang padayon og tuon ugma sunod well, what's that? Ugma Friday, no? Pwede pa kita magtuon ugma, and then kung di man nato na mahuman because medyo critical kini nga concept nga atong tun-an ang sin unto death. So basig mahuman nato kini siya for Monday, no? Apan atong tanawon, no, kung say dagan ini ugma, kung mahuman ba ginato kini ugma. So gibilin kana nga mga butang dinha kaninyo karon og sa atong Dios. Hinaut pa nga atong mga natun-an karon, even though wala kay ta nag-move og dako. But I pray nga dili na siya mahimong kawang dinha sa imong mga kinabuhi. Remember that every truth nga atong ginatun-an, once applied with faith, mahimo kinang part sa imong system. And I pray nga ma-ready na siya diha sa inyong launching pad, thinking about the kind of deaths, and masabtan ninyo that you don't have to die in a sin unto death. Okay? So we will close atong recording after sa atong prayer. Let us pray. Father, thank you once again for this opportunity, and salamat amahan sa mga kaigsunan nga nadin ha online. And I pray for those who are listening ining recorded messages, Father, nga dili sila magsawa sa pagpadayon sa pag-take in or pagkaon sa imong pulong.
And ang nakalami Father tungod kay recorded kini, they can take as many hours as they want to. And I pray Father that Ustream, since ang Ustream amahan ang gitawag na to instrumental ini nga pagtuon nila, I pray Father nga as long as Ustream is still available, magpadayon sila amahan og tuon sa imuhang pulong. I believe Father that as Ustream is also a human company, they might go down later on, and ang mga recording samahan will go with them. Wala ko'y pamaagi amahan nga ma-download kini nga mga messages for the moment, but I pray Father that later on makakita ko amahan og pamaagi aron ma-download kini nga mga recorded messages. Aron sa mga panahon amahan nga mawala na ang Ustream, kini nga kini nga mga recording samahan magamit gihapon sa mga padayon nga pagtuon sa pulong sa Dios. So I pray Father nga maabot ka na nga time nga ma-download gayud namo kini sa server sa Ustream. In Christ's name. Amen.